Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Al-ayah. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, guru badan kaula sareng guru pada ajunan sekesempatan laku mangken sami-sami hadir eka dinten tempat. Secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Masykur Mahfud sesangat abdina amul jaaki. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Qahar sesangat abdina ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Zubairi Saleh sebatan kaula amul jaaki. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Azim sebatan kaula taati. Ajunan semulja Kiai Haji Fauzan. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Humaidi. Ajunan semulja Kiai Haji Sakib. Ajunan semulja Kiai Haji Asimuddin. Ajunan semulja Kiai Mukriyadi Magister Pendidikan. Terjukan tak kaleb ajunan semulja Kiai Jauhari. Terjukan Akhinal Mahbub Bapak Ahmadi Magister Pendidikan sejukan sangat abdina amul jaaki abdina ta'zimi. Terjukan sateja jajaran para ibu-ibu nyai dari kepengurusan muslimat Al-Hidayah. Kika dinto ajunan semulja Nyai Hajjah Rizkiyah. Terjukan tak kaleb ajunan semulja Nyai Hajjah Nur Faizah. Benda seteja para guru, seteja para ibu-ibu nyai yang hadir. Nyon saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kau letak oning asmaipun. Tapi meskipun beten kau letak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh pini sepuh secara khusus pemangku di setempat Kika dinto Bapak Haji Romli dan juga Bapak Pamung iki kadinto Bapak Saleh. Terjukan tak kalib sahibul manzil iki kadinto Bapak Suliman ben seteja hadirin hadirat muslimin muslimat seemul jaki Allah. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah maunah seinsyaallah kalaban ridha ipun Allah kaula ajunan kesempatan laku mangken alengki apolong dalam rangka zikra maulidin Nabi anga bunga abe atas kelahirna Gusti Kanjeng Nabi meskipun semangken ampun bulan Rasul. Namun dalam kitab Kanzun Najah itu buaki moloten kak dinto beni khusus bulan Rabiul Awal bal fi kulli yaumin minal am ben arih selama setahun nikah pakun sae ben pakun kenging kenceren ben pakun dianjurkan mengadakan zikra maulidin Nabi sampai hari telasen keng mun telasen gule cek onjeng sapa ora iki.
tak kira hadir. Jadi terkadang di orang pakai kocak sorlot karena mungkin ini keaslinya Rabiul Akhir di orang mature kocak rasol karena bulan maulid rik bering nikah bulan Rabiul Awal bulan kanjing Nabi elahiraki pah enyamai Maulidur Rasul mun enyamai Maulidur Rasul lanceng geluh polan mun ibitong lebih dari telok Maulidur Rasulema akhirnya ketok bireng matura sebari enyamai bulan maulid rasul deki merena maulid bulan rasul mangkan ring matura ni kamun amanyamai lebih dari telok pasti pada di telok Pamekasan Mekasan Pademau Demabu Surabaya Bejo pada Maulidur Rasul lemak banyak geluh maulid rasul lah deki mari maulid bulan rasul. Semoga perpanggian kak din sareng Allah pada jalan rahmat amin pada jalan kaula ajunan selamat amin sekak di megela ampun itu buaki sareng penyambut Kiai Haji Mukriyadi daras asmaniki pah itu aki ajunan sehadir manter bi Allah selamat tah tunya sepa keluar sebanyak menterikan tenah ki itu aki gila tak itu aki sekali pakunikan tak itunya sepa keluar untuk moloten banyak hadis banyak jebuna ulama ada yang bersifat khusus terkait maulid sampai orang seanafaqwa ki tunya moloten nikah kama anfaqa jabalan minadz zahab pada ban asadaka gunung dari emas. Bahkan ada hadis yang secara umum mana kosomalun min sodakotin bal yasdat orang mun anafakwaki tunyah ilan celana Allah bi Allah etambay ongguan kana iya cang tak hulil beda hadis ya abu cak macam cak per celeper ke beda engkau mulutan seadun lambe ajam telok ipa keluar haram sampai saya tiada tak beli sekali aku saya maksud etambay benih ganti bi Allah nikah benih kapan mau keluar ajam pas abadi ajam bisa saja tunyak kuleban sampian pakun keng rizki Nabi Allah etambay amin Allahumma ada orang itu banyak harta tunyana banyak keng rizki tak andi soki mun sokina mobil andi peto sabena hektaran pesenah yebang miliaran keng itepan di penyakit darah tinggi kok sape tak ande kak itu pani kencing manis, kencing pakak, kencing cenok seborang kate seporana tak bisa. Kuleban sampian pese tak andi mobil, tak andi gembira lekah. Keng bi Allah rizki ipa banyak. Mun yang kai kok sapi ban ko ajem, karo pering ngesi tak luang. Haram ki tok lagi pada mulai mun leben pelem. Mangki na bangki. Tunya tak andi, keng rizki kuleban sampian banyak. Orang mun ahli sedekah, rizki mungkin sebanyak meskipun tunya kuleban sampian tak andi. Nah, papi tan andi mobil banta andi mobil, cak sepenting ini kan numpak. Kuleban sampean mobil tak andi, keng numpak benar deh. Karo amudan 5.000. Nyuci tak kin nyuci, rosak tak kin mebecek, bensin tak kin meleh. Engkin apa engki? Engkin apa engki? Tingkang kuleban sampean teti orang se melarat harta, keng rizki banyak. Orang melarat ngak kule ni kebi Allah balain, tak andi penyakit orang melarat ngak kuleban sampean. Engkin apa engki? Orang kisah kini sorbaja, seandi pabrik, orang seandi hotel, orang seandi perusahaan jerajah, kasa penyakit jerajah, tumor ganas, kanker, liver, gagal ginjal, nangkin kiba ke Surabaya tak terima, nangkin ke Jakarta tak bisa, kiba ke Singapura, kuleban sampian, reng Jumpo Timur, ada sandi penyakit jerajah, badan apa tak ada? Ada sandi penyakit, cetak tu mana periksa aki. Oh tahu lah kalau kayak cetak tapi kayak tabu sakit apa iki ngla oh bedanya gas pel lagi pala sarah malau ya le kamada je depak kamada je mate cuman kan tenang kuleban sampean orang sesoki ini ke penyakit raja kan ke bela penyakit terbuai susana tak buambu padahal penyakit tak sarah ki laku masuk rumah sakit lemah teh benih bi penyakit dah bi susah semikir penyakit kuleban sampean bagela penyakit raja jen tak tahu onong kok congkor la rokok cong antar bi Allah kelaban barokah maulid tertilan jalan kesayan amin maka alhamdulillah dan kula iman kak diman selalu ngabala masalah maulid
mun beda molot dan potran ni ke kibah ngak nikan aslinya ni ke makin tak kering di ngaki ke gula ni kita penting ni ke hadir ni ke paling makin cengeng ke gula paling karo geton mak cek gendeng sing ngocak ya paling karo mikir sani kamun saya kakan den apa haram tak kira unding ni kasih mancing ni keng ni ke penting iki ke molotan buk saya ni saya jempon kapi ni bagian kek laki apa sebab 20 tahun 30 tahun sebekal dateng jemput temur sa molotan kak dinto mangkana terkadang kula ben sampean mun mulut nyempang cak pelung pun kutu anak ira main kebun lauk punten sesaya pamasuk masalah kaya kerja tak apa-apa dimin para bapak setiap ulama abangun masjid ia ada masjid ni kemun tak ibri lapangan bola paringin kolam untuk alangoy napa to cuna nak kana kene mak ke masjid abbal benare kalampih sabe kah masjid orang abbal ya ada masjid pen malam nak kena kene pen tedung akhir sesiang akhir dah macong akhir ke masjid dah apa aja ngah abalah beni apa aja cuman cek lakar bekto nak main cuman sejar pagi bi ulama coba tikuh masjid Jami' Sumenep ada alun-alunnya arek Lancor Pamekasan ada alun-alunnya Sampang Masjid Agung Bangkalan keselambek lapangan neban apa sebab makle terbiasa nak kanak kini ke masjid akhir sejar pagi dari debuna kanjeng Nabi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid atena gentong dek ke masjid dak ada lakar main neban keng panda tuah biasa apa jeung berjemaah ke masjid mulai kini le biasa nikah aslinya makin kalau pung pelempungan kena akur bila mulut napole ya apa akur melebang terbangan keng makle terbiasa atenah agentong dek ke mulutan sehingga kapan tua terbiasa amulutan mulai kini mangkana ajunan mun andi anak kini beda mulutan kibah ke masjid Jumatan kibah beda pengajian kibah ekam apa mulutan kibah mun mulutan umum katimang kini kan umum pengajian masjid kibah keng mun tatang ke mulutan je kibah berkat tak cukup aku berkat 100 pah kurang 300 candi anak 2an pah teng-teng kapi mai kibah bitat holil soro ada tak cengcolong tat holil dia ko punten mun mulutna umum kibah keng mun mulutan khusus ampun engki mangkana bi ulama sejarah Rasulullah itu dibikin berbentuk kalam nazam ni ketujuh nama alil kasapal ni sekene Ilahi tammimid na'ma alaina Allah Allah kapan mulai langsung cekak Ilahi tambinina nikmat alaina maki pot lopot apal arapah polan nak kanak kene ini kaneng seneng nelakar lagu kula sering ngacerita kula ni kelambek ya ciri lagu cinta Rasul ki kene sampai makin pakun cekak satu-satu aku cinta Allah dua-dua cinta Rasulullah tiga-tiga cinta ibu bapak 1, 2, 3 jalan masuk surga udah lambat saja umur 6 tahun sampai makin gula nikah kelahiran tahun 90 jadi makin umur 14 tahun gula sampai makin pakun cekak bu keng makin bina kanak lagu napah nyoba nih kak satu-satu ayah tutup pintu dua-dua ayah padamkan lampu tiga-tiga ibu buka baju sekini an alek bah nyempit 1, 2, 3 punya adik baru cangkul ngakopak kaki buk tetimun nak kena kini ini kayak biasa aki mangkana sareng ulama sejarah Rasulullah itu berupa kalam nazam lagu kafi ma ra'ainal isahanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika ya nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika lemun lalagun apal tinggal RTN ma ra'ainal isa hannat kami tak pernah menemukan binatang hewan
sekerong kaureng seajalan seng malam illa ilaik, kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Kanjing Nabi mun malam keluar kak hewan ni kantar kepi kerong ke kanjing Nabi ontah entar arendu cetak ka onta esabek yeting kalau mampana kanjing Nabi esabek yeting sokona Gusti kanjing Nabi jeren entar arendu cetak ka esabek yeting kalau mampana kanjing Nabi saking muljana Gusti kanjeng kula ban sampian jalan sing malam pah hewan cetak ka sebek yeting sokona nyimpang lar kabur je kak tidak dengan Rasulullah. Wal ghamama qad adallan wal mala sallau alaika. Mun malam Rasulullah melampah hewan entar kepi keng mun siang kanjing Nabi melampah ondum pah norok bunte kanjing Nabi tak toman itu pani panas pah peteng itu kanjing Nabi ni kata persis ben sampean sing tar ke pasar Tukur wah peteng ya tas mun tak ngibadas hujan tu lihat beli terus mari nak keng ngojon ni keng majungi sampean tu wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhafyun nufur ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika benih karo hewan benih karo ondum wa atakal udu yabki ya Rasulullah bahkan kajuh entar ke kanjing Nabi mamatul nangis Madinah berdesit tungpung karena korma. Sebelum Rasulullah membangun masjid, Rasulullah baca khutbah selalu nekuk kapung kana korma. Kanjing Nabi apa di masjid korma ni kapah bede luar na masjid tak tu mani tekuk mular pung kana korma ni. Mamatul ke kanjing Nabi ya Rasulullah. Kule tinggi lagi na sareng ajunan, lambak kule teku bi panjenengan. Kanjing Nabi toman asaniyak, tada dengak-dengak, kaju eko bain entar ben mu'ramu. Bahkan dalam sejarah Rasulullah mun melampah kung kana kormani kapah ngendek kapi mireng hormat ta'ziman wa takriman dek Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kula ban sampean jalan bah nyor mireng deh Pak. Ajarem Pak aja. Apa macam pada ban kanjing Nabi kok pahidan te perecat saja macam. Saking muljana Gusti kanjing Nabi mangkana mangken sering mangki gula orang macam solawat ke kanjing Nabi ibrik sayyid pahi ke bela bid'ah iku bela kafir mi cek santang gelu jang gula cek kaju hormat ke kanjing Nabi gula ben sampean macam solawat ibrik sayyid di iku bela bid'ah iku bela kafir tak oleh kanjing Nabi lambak tak ngaciri sayyid Allahumma sholli ala Muhammad kilakar kanjing Nabi tak ngaciri sayyid keng debuna Imam Romli wa yambaghi lil musalli ala nabi ayat ya bilafdis siyadah saya ngak ring jempo temor mun mau selawat ke kanjing Nabi cek pas mapas cek amat Muhammad tan benimang Muhammad juga beri sayyid ni kalafat kepangkatan amakna Gusteh kota betuan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beri sayyidina mungkin di Bengkalan beri sing apiraki kak bi kule mi kebele mi cek saran nah cek karo tukang pidato le ketor kadeng se yanem aram pepet to padahal beni sayyid tak tu papan takai de kehula tor kadeng pani panggil se yanem ape rampe tegakan bulu belas. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadl Al-Mukarram Al-Manna Al-Sail Al-Kohol kanjing Nabi ibrik sayyid dia bahi kebele bid'ah kula ben sampian kajuh amul jaaki hewan amul jaaki kau leben panjenengan ibri akal tak amul jaaki berarti kula ben sampian kalah ke selain manter pun tenah terbukti mungkin hadir amulatan kafi Allahumma pah itrasaki sareng ulama laisa azka minka as-salat qattu ya jaddal husaini فعليك الله صلى دائما طول الدهور
mangkana ipalagu anapa cekak meni lagu aki ke segede tinggal RTN laisa azka minka asla ya Rasulullah, tak ada orang selebih soce, tak ada orang seakhlak lebih saya aslan sama sekali dari ajunan, tak ada orang seakhlak lebih bagus dari Gusti Kanjeng Nabi nih kakak andi rida nih kenyaman rida nih mun sika cetak kesenyaman imamah rida Kanjeng Nabi nih katoman ekate dungi koceng Kanjeng Nabi asolata wala rida bahe tarik punten engal aki pedang rida nih kay tok lepet dua koceng setedung pak kuntak ngiding saparo na ikiba asolat tepak kuleban sampian katinapa bu apa jeng mik takok sponsor takok tuli mari sejada andi situng pan apa jeng ngapah koceng pampak tidung kapi pada remah kira-kira tempak padeng kibuk mengke bongkala mun ta teng-teng gobe nyimpang ibu encin abang ki torok bi sahabat sampai sahabat Kanjeng Nabi beda asmana Abu Hurairah nikah nyamai bapak engko cengkeni riwayat sejarah mencatat Abu Hurairah andi koceng tak orang dari saibu kantunani ke koceng esang kantunani ke koceng esang kantunani ke koceng sampai Abu Hurairah nikah situng bekto kelepah marga saya deure tibi tade berdeureun ibeki koceng deureun ibeki koceng saibu bi mun kula ban sampean tak usaha saya buka andi koceng situng abudu pampak kapan abudu pah nyara kisak ya jong sabak kapan tembora tokur itu takrif maulid bi anang kapan beli ke bungkone keluan koceng ka sabedi ka ya benih kula menit ban sampean din sahabat benih pah kudu ngobu koceng saibu benih keng kudu andi perasaan arifku bil hayawanat sekak di Kanjeng Nabi ketika dintoh umpama sampean sepedaan sing malem mah pah beda kata itu tengah jalan mun jalan lega nyimpang palopot teh pah poloros ngak tengah nak cedet ngebas dong iku mun ninda Kanjeng Nabi tak bisa mun ninda total pak keng kudu usaha kula ban sampean nggih Madinah beda situng pasar pasar nikah beda Yahudi nikah kafir buta tua miskin bohongnya pabolong kecubaan nih salalah buta salalah kafir salalah miskin ki baci ke Kanjeng Nabi sambil ngemis sambil abak coba ki Kanjeng Nabi nih saya ngak ki sampian cek perjaja kauring sanya Muhammad ni kelecek Muhammad ni kegendak Muhammad ni ke tukang sihir mun Muhammad ngajak ke agama lain sing ngak sampian teu endek Muhammad ni kekeng mamurtata guleben sampean dari pangeran Lata bin Uzza tak ambu benari sambil ngemis sambil ngamin sambil ada bu abak cubaki sambil ngocak abak cubaki Gusti Kanjeng Nabi saamponna Kanjeng Nabi wafat Sayyidina Abu Bakar matuana Gusti Kanjeng Nabi atanya dek Siti Aisyah beda lakon Kanjeng Nabi bingkok si kita ikalako sedekah pasah maca Quran akhlak sebagus engki beda apa pasar ke sebeda Yahudi beri abak cubaki Kanjeng Nabi ni kebi Kanjeng Nabi penarih keremi deureun pun ki laku ya tere sarapan rek narik ya tere deureun yen tadi sareng Abu Bakar ingi baki roti Yahudi ni kepakun pasar ternyata Yahudi ni kata ngiding kabar cek Kanjeng Nabi ampun tinggal dunia tahun ning cek Kanjeng Nabi wafat pah pakun Yahudi nik saya ngak ki sampian cek perjaja kauring sanya Muhammad ni kegendak Muhammad ni kelecek Muhammad ni kekeng menyimpang kaula ajunan dari pangeran Lata Uzza mun Muhammad andi kelebihan ni kekeng tukang seher saya ngak cek torok tempona ngocak tak bu ambu be Sidina Abu Bakar ecet roti colong ambu saya ngocak cengipa colong mari kail pahitanya aki pasaya sampian senuleng kula roti jawab sareng Sidina Abu Bakar kula ni ke orang sebiasa atar roti benari ke sampian benih sampian cepon Yahudi me pangki cek benih ceng sampian buta orang sebiasa ke sanulang kula ni ke alus benih peh cetaki ngak sampian orang sebiasa ke sanulang kula temu cek kiki kula karining telok roti na iko cegel lui pancor mun peh beki bungkol ngak sampian je salah roti na tak iko leki kicekak ka roti na bani keke benih alus orang sebiasa Sayyidina Abu Bakar ni kemular ya Yahudi ya Rasulullah dan kula kita bisa nyuci akhlak keadunan ya Rasul panjenengan saya bak coba aki panjenengan saya cocok
panjenengan benar ecak kocak tapi panjenengan atulang kelaban alos bi panjenengan ki pancor dan guna si tak ecak kocak tak bisa dan guna tak bisa nih ajunan ya Rasulullah. Wah sering Sidina Abu Bakar Yahudi sampean tokang ki pasera orang sebiasa atulang sampean pasera kak di Muhammad Rasulullah sebi sampean ecak kocak sebi sampean iba coba aki Yahudi ini kemular mungkin Muhammad Rasulullah ampun wafat Yahudi sampean pakun tambu sabak coba aki Yahudi ini kemular Yahudi ini masuk Islam sayang Yahudi ini masuk Islam Rasulullah sudah wafat sehingga Yahudi ini tidak termasuk kategori sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah akhlak kanjeng Nabi beda jemput temur sisa nikah kan makiring penggalan tade kan mun pahi pasar tokur bah beda orang lekuk canteng saya ngaki sampean sengaja parjaja ka orang saya makhulil yasin dari Bengkalan kasaharam tak topak panta kai le keng celepir tok colong sengaja oncang bi sampean insyaallah bi kula yen tarik ngi bagi bet teben batako encet-cet lagi nak colong dia malih latal katel saya dalem tidak dengan Rasulullah mangkanah kanjeng Nabi ini kemun abahas akhlak kah Rasulullah wafat ada orang Badui bertanya kepada Abu Bakar kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam engak napa akhlak kanjeng Nabi Sidina Abu Bakar ni kemular tak tahu saya cerita saking bagus akhlak kanjeng Nabi sal Umar tanya ki ka Umar boy Sidina Umar tak bisa jawab sal Utsman tanya ki ka Utsman tak tahu saya jawab sampai ke Sidina Ali Sayyidina Ali pahiton dung eroatanya dek ke Siti Fatimah putrana Gusti Kanjeng Nabi Siti Fatimah pah jawab kana khuluquhul Quran akhlak Kanjeng Nabi ini ke Quran tetimun sampean tro oding berempah engak nap akhlak Kanjeng Nabi buka Al-Quran Pak Quran ini ke 114 surat ayat deh 6.696 huruf lebih dari 1.700.000 ni kekulah tak ngabalik kapi ngocola situng ayat saus kula ben sampean tak bisa ngelaku tak usah 30 juz situng ayat kula ngabalik mungkin kula ben sampean tak bisa ngelaku kanjeng Nabi ini kapol bisa ngelaku kapi Bismillahirrahmanirrahim walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al ayah Allah se abadiaki odi Allah se abadiaki seda liyabluwakum keng nguji kaula sareng ajunan ayyukum pasera kaula ajunan ahsanu saya bisa cungkus bagusan bisa cungkus bagusan kula ben sampean orang ngendek cung ngendeun orang terkacang ya terkacang dusak mun sampai ni kayak kelakuh laki bini tak kira atokar satangkeun tak kira duson tak kira beda organisasi bentrok ben lain nah mun cungkus bagusan sebini arak korah selaki berkata engkau lek sing ora nalek sebini asapu enak kala engkau sing sapu enak sebini nyosok anak engkau lek sing nyosok mar jebah cokot keleru buk mangkana kanjeng Nabi nikah benih karo manusia sing alim benih karo para malaikat sing alim Allah sa'adabu nun wal qalami wa ma yaskurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Allah ngalem secara langsung tak ada akhlak selebih saya dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nindah 100% tak bisa keng menter usaha kula ben sampean usaha untuk pada ben Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma amin Allahumma alhamdulillah tinggal tak berapa Eki terus ke langkong panitia aja penerapan para ambu yang lagi kipas abid boleh nih deki boleh kawan para turun apa yang kayak gedeng sini ke boleh tidak ada mana pidato deh bu terus tinggi tak panas sampean panas sampean makin perlu nak pai kepayak menteri pecel payah mahsyar
mantar ki babi kanjeng Nabi mantar sahadir nikah kapi teti ahli swarga Allah. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah, lebih sampeyan buk alhamdulillah muslimat al hidayah abada aki acara maulid selain ken ngampung termasuk gue ken ngampung kesampian karena reng bini nikah dimin sangat enak sehingga kak panjenengan Gusti Kanjeng Nabi mangkana apa banyak maca selawat Kanjeng Nabi ketika Rasulullah belum terlahir di Jazirah Arab reng bini nikah yang kep aib reng bini nikah yang kep musibah reng bini nikah yang kep dusnodusi sampai Allah ancerita idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim mun bada orang lahir pas bini embuung nikah pocat muana todus kata tangke anak bini nikah yang kep tada argana sampai Sidina Umar ketika salat assalamualaikum warahmatullah mular Sidina Umar keng assalamualaikum warahmatullah pah atleun ngalakak bi sahabat dia tanya aki mar kaki mana bojeng ngalakak ngak ring gila dak remamar di sahabat saya tanya mungkin leban sampean tak oleh pas mapas senikah dijawab seneng Sidina Umar engkau ketika kakanan nangis engak ke tradisi jahiliyah reng bini yang kep enak sampai tang anak ketika keluar itu mujak bini bingkok tuli ikan anak tuli pendem di odik takut itu muta tangke engkau takut todus ketika kakak cerim akhle kok jalan bagi kafir pangeran aku bayi tibi dari roti esekot roti panas sekot pah nyamai lata sempa bingkok kapan lapar je kakak ni patade le jengkok bunga pelan bagi pangeran mari kakak di pagumber bingkok ni kasih Sidina Umar diminda argana bu Rasulullah lahir sampian sesangat enak ya Arab pah yang kabi Kanjeng Nabi patengki sakitengki nak pah Kanjeng Nabi ada bu ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah dunya ban saesena hiasan sakus bagus hiasan reng bini sesolihah bener reng laki sampian saya yang kabi Kanjeng Nabi dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah pleman dari kantus bini pah cerita ke lagi nah kata Ustadz Khalil tadi dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri solihah jadi kalau istrimu ingin solihah maka belikanlah perhiasan selaki nunduk nyam tak aku dian apa mi nengen kaki kami tak nyampit jangan selaki engkau engak kadebu na tang guru le apa kau cangka tang guru lambek toman adebu as-sukutu huwa dhahab diam itu adalah emas tetimun sebini minta kalung lah nengen jak nyampit kak pada ben saya miliki emas berarti ini karena mun terok buntek nih kemaki sampai semalam tak kira mari cak mun kadung ngeromok terus kadang kak tek kurang kak ijra jeka akabin oleh 3 bulan geleng apa deben rantai ketang kak engko bon kaki 5 tahun anak 4 apa na boleh geleng cak kutang situng le kata yo boy pegak ki dan ben panitia bongkalan ribuk bongkalan mun ikan tu macam saraan mun diselera nani yang menterbi Allah pada ilu tetilan jalan saya amin tinggal pasaper mun sampean andi rajih banyak debu nikah debu nareng bini sebanyak ternyata ini bekas sayan kau ring laki sampai Imam Ghazali adabu as-sabru ala lisanil nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar dek kade sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah orang lambak banyak yang kak teti wali benih keng marke atrakat benih keng marke banyak bojeng benih keng marke banyak apasah keng si bini kikir to selaki tak nyampit sekali bi Allah yang kak itu teti wali banyak cerita nang kitab sampai macan tunduk kering laki seketika si bini kikir selaki tak nyampit sekali mangkana kak mun sampean andi bini celeper man paeman kak wala sampean keng wali jago leko kak ini setenan-tenan pula teti wali murid deh terbi Allah pada tetilan jalan kasayan amin Allahumma amin Allahumma para bapak para ibu saya mulyaki Allah pramila dari kak dinto bi Kanjeng Nabi pesan senga potranah ajari cinta dek Gusti Kanjeng na cara ngajari cinta kibah ke majelis maulid apa sebab majelis maulid baca akil sejarah Gusti Kanjeng Nabi sebi ulama sengaja bentuk lagu bentuk kalam nazam tocukna mun lagu potrana sampian nikah pasti apal kapi tak parjaji sampian cek mun nak kana kene nikah mun lagu pasti apal mun tak parjaji pah tes potrana sampian ya tes emang kene ki coba bagian sini kene aja kapi kene ngaki upin ben ipin tak tiga raja terus aki ke potrana tak apal sampai mari aja
Kak Rosla raja tak lem alake, opala tua tak gelem. Pin film ngaltok tae iku. Anang siapa juga? Arab pemi apal cek salaki lah nak kanak sekeni. Lah karena kanak kene ni kemun ka lagu seneng. Mangkana kabeh lambok tajwid lagu. Ngene nahwu lagu subutuha fil ibtida qadil tusim tapi sampai alfiyah qala muhammadun huwa ibnu maliki Arab pemi lagu kanak-kanak cekak mulai lagu akhir kak. Mangkana setiap cerita sejarah Rasulullah bi ulama bentuk lagu apa-apa makle kanak-kanak kene cek wa kafful mustafa kal wardi nadi aja cak magi situ apal muni lagu aku wa itruha yabqa idza massat ayadi pelona kanjeng Nabi ni karo om luar biasa muntan dengan sahabat nyeding ke kanjeng Nabi ro om pelona kanjeng Nabi cekak mun karo teluari tak elang bu cekak percis ben pelona sampean kak mun kudung cekak kepeng kelampi make idin soro bah tak ngeltok ya bu kapan mari cumur bah titor-totor wala dhillullahu bal kana nura kanjeng Nabi ni katerak beuten nah kanjeng Nabi ni kebeuten terak mangkana Muhammadun basarun wa laisa kal basari manusia biasa keng tak pada ben biasa na manusia tak pada ben kanjeng Nabi maki kanjeng Nabi pada manusia nah kanjeng Nabi ni keadaan kanjeng Nabi ni keasaren kanjeng Nabi ni kesongkan keng pite ben kula ben sampian pite na karo didi mun kanjeng Nabi asaren gen didi kula ben sampian didi asaren didi pite na ben kanjeng Nabi kanjeng Nabi ada ergen sakoni kula ben sampian sakoni ngakak makanya empuk sampai ngucap engkau mi lempo lek ya cek mun ngakan didi marga ngakan didi jago ganggu tak buambu serojak lempo jak sinetron mari saya ganggu pakun tak mari kanjeng Nabi ini kenten mun tak tege lapar tak ada mun ada tak sampai kenyang mangkan tak teman songkan percis kula ben sampian kita lapar lengakan mun tak tege adre ben belungkan le haram tak ambu nggih betul kanjeng Nabi ini katera kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya rasul salamun alaik ya rafi sya'ni wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami mun badara mai tempati ajunan pastera kapi tak petengan kanjeng Nabi mun masuk ke dalam peteng kanjeng Nabi masuk tak usah lampui terak sampai Siti Aisyah aja ke lampu jarum geger santai temu kanjeng Nabi masuk padang jarum sampai jamun Siti Aisyah ya Rasulullah mun orang jumpo temur hari kiamat kita pada jumpo temur lagi mun umat ajunan hari kiamat tak mangki ka panjenengan seterang panjenengan bisa materak petengah Roma keng nunjuk akhir yang jumpo temur tak teman mau selawat dak panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad banyak buk maca selawat mak lero mana pada terak mun sampean la maca selawat la mali amoloten ro mana pakun peteng teku kilometer bu toko keng pulsa na tada yen tento kopi sampean ni kecang nak kena santri itlaqul makan wa iradatul hal see kebele tempat see maksud kebedaan benih kapan na solawat dan bah tak usah lampui ate ni kejember mun ahli mau solawat dek Gusti Kanjeng Nabi idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj
fasalli 'alal mukhtari min ali hasyimi katsiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Mun sampian sompek sampian ruwet pabanyak maca selawat ke Kanjeng Nabi, maka kalaban barokah Kanjeng Nabi, rompek sompek ruwet musibah rizki seret insyaallah kabdi gempang kalaban barokah Gusti Kanjeng Nabi. Andi rajit tukah meloloka cek laben cek sampiti maca aki solawat boy kakek kurang ngajur papan takai mancing salatullah salamullah insyaallah ngaltok cobi ke kakek ya muni bareng aki maksud ketika mari asolat kendik didik ke solawat insyaallah bi Allah bukan ibaratnya kejemburan amin Allahumma. Lah Rasulullah tu badannya saja bercahaya sampai jepun ulama mun orang tempo temur pas ngakoh saya punya rambut Rasulullah kulaan di obuung Kanjeng Nabi oleh dari Turki oleh dari Yaman gempang atas nikah obu nikah asli di Kanjeng Nabi napa punten gempang trade ngaki ke areh mun bedejeng-bejeng na beni obuung Kanjeng Nabi obuung temis naji terak punten Kanjeng Nabi perlo narok om gentengah Kanjeng Nabi luar biasa sampai mun mau suraful anam biasanya kan dibaca wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'a tada tinggal sebisa ningale orang ganteng pada ben Gusti Kanjengna ben tada ring bini lahir se anak pada ben Gusti Kanjeng Nabi khuliqta mubarra'an min kulli aibin ajunan ebadi tada orang sekali Kanjeng Nabi ka'annaka qad khuliqta kama tasya hati-hati sampean eke boy kentok nyetok tibi eko keng Kanjeng Nabi ini kemukjizat cuma ke paling genteng lo nak kerja tibu mau napolong bener yang coba Kanjeng Nabi ini karo gentengan didik jadi saya coba ini kata todus kau ring ini kemukjizat Kanjeng Nabi apolong bener yang renjengan Kanjeng Nabi didik pah bodoh orang gentengan Kanjeng Nabi didik apolong benoreng kuningan Kanjeng Nabi jadi apolong benoreng guan tengah luar biasa gantengan Kanjeng Nabi jadi pokoknya percis gula nih kebuk ngaji bah tak percaya jaman kaki buk gula nih kemana apolong benoreng pandek gula karo pandaan didi apolong benoreng celeng gula karo celengan apolong benoreng coba gula pentong ngebanau kuaman terus lagi ada acara ada jemput temur deh oh pada bak coba aki haram mulia kula ni kesala tak mulai pemalam kula bu kula ni mulai beri rampenang malam ke sumenep mangken kanto deki kata lang siring kedi kebongkalan leku berangkat kolegi laku mangkana eroma anak kula abid sandi ale bu ada pada nak coba aki nah yang ku tak melas tak rojang sampian nyaman mun teti mau belik ki yang sampian senyaman sebang tetap bektok tedung korang terkadang untung kan tuan rumah pengertian pandepak nasungi pengakan terkadang muntah untung semalam koncangan dukali haram tak ngakan sekali gula kak pengajian sepertama kapan ibu nengakan pah panitia tak usah ustad akhir ngali tak kira ada angangan lah ngejak gula tamu yang ngocaan apa depak ke pengajian nomor 2 langsung dipanggil latek dantian pegela kalau 12 malam turun pah di dalam ngibetalah panitia ngocak malam ustad kubara tak kira ada ustad alian mari ada pengajian saya ada nih kok ya mau nanti apa suan pepaan jikang matokang yang gula ya jaringan gula tamu ya dengan nengbu depak ke mobil jaringan gula lapar beco nggak kena berkan beco pan mara beco tandangi pemasok haram tepak keberdas banyak letek kak terkadang ontong ngakan semalam 2 kali berkat ampolopot engki bengkalan kuda sekalian pengajian dari daerah Teramah yating etelma ke Ahmad ini dak keturin kebetulan waktu gak dinto dan kuda nikah
polan jarak jauh pelosok kula tak mobilan ngi bersepeda depak pengajian sepertama langsung ibri ngakan alhamdulillah mun kadung ngontong yang kula langsung ngakan api datu langsung ngalle keturin ten kula depak kak kasah ki bede kiai sapi datu saya adeun masuk ke langker langsung ibri ngakan alhamdulillah mun kadung pecel sehari ngakan 2 kali semalam jang kula mulai na pengajian kula antara ke sepeda pah bekila tuan rumah gi berkat norok gute kapan berkat sahabat ke sepeda ketelak bede berkat pah ngucap mari ibri berkat deh bener mari ibri berkat di pengajian saya adeun rebok yeting bada orang juk tojo bah ngucap anu boy porok-porok boy minta rajaan saya teguh sahabat saya sepeda kalah kak ya Allah ya kula neng tak ngucap langki boy benih kula benih keng masalah berkat bukjak kula benari oleh berkat keng kula mun kani bini eroma amit pengajian pak kali pah berkat oleh ning situ kula yang gua bini boleh karena mun pahe ngaki burdok cuma koncengan pak kali letung kok depak ketung mari kan apa porop depak ketung mari porop make sehari semalam tak mulai apa kuno letung karo kok bebunten bunten keng tak kok kula kurok kantum ada teng kiai mun sampean nyebak berkat kamu bila beda berkat aja digulih bener bener keng mari beri maju di pengajian saya ada buk kimun Pak Amit kok koncengan empat setelah oleh ni ngetunya gua bini boleh kak Bengkalan ni kau pulang osom kiai abini banyak tak meni mekasen tak osom masak kasar jadi meni mekasen ada kabar kiai abini lebih dari situ ditangki ada orang tahu ki jaringan mekasen ni kelompok takwa takok kasih tuang kita mun Bengkalan cenggur pentawakal kita kok kasih tua keng maburu akal ya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sejam kurang jedik bu terus orang mun nguncang boleh apa kan betul-betul kemangken di muslimat nih terus bu cek pada dibentang bini kaki bu terus mun orang patai begitu turun iya mun saya babal saya atasnya ku tak perluan naging kipas deh bu ya tas dina bu kita tas dina antar di Allah pada kenging kesayang kak amin tade kauntongan selebih ontong kecuali kaula ajunan iki bebi Gusti Kanjeng Nabi dak swargana Allah amin Allahumma dan kula yakin hakul yakin sehadir ni ke ahli swarga kabeh ni dan kula yakin ainul yakin sehadir ni ke bukan etolong bebi Gusti Kanjeng Nabi Abu Lahab bunga kelahiran Kanjeng Nabi keng marga laki tak tahu cek dadi nabi pantuwa iko musuh Abu Lahab kafir Abu Lahab nikah yennas masuk neraka keng pulan bunga bekto lahir Kanjeng Nabi khuffifa anhul azab kull yaumil isnain pun malam Senin Abu Lahab seksana prei neraka seksana ambu neraka bede saya ngucaki oleh nikmat pun malam Senin Abu Lahab pah bisa nginum dari toncung selain seksa Abu Lahab nang tenang kut nungkut kutrukutan sambil gultung-gultuun kula ben sampean ben taun amoloten kula ben sampean ben taun hadir biaya na beuni tak raja nikah teropa son sistem mah korsena konsumsina keng tade sia-sia tade seelang kak tade seelang ding sampean ibu muslimat biaya seesom pengakini keseartana sampean nih kesi bekal ngambek sampean iya akhirat budian amin Allahumma sampean makin nyumbang daeran konsumsi pelayan sampean saala kursoh bade panitia saya majalan proposal nyari lako senata kursus saya majuket erop sehingga kok son sistem kapi tak elang untuk amul jaki Kanjeng Nabi mantar ebalisa eki babi Kanjeng Nabi ke surga Allah sampean mantar masuk surga kapi tidak elang nih kak mangkana mun bisa kula ben sampean ben tahun tore amuloten tak usah raja ketini ke buku muslimat tak usah ngunjung pengajian mangkene acara raja keng saya yonceng kiai kene iki keng karo orang ngedok sekene kok mun pikirna raja iki samampune sepenting amoloten jak ning dereng Bengkalan Bengkalan niki ibari molotan cungan berkat kan cungan bodoh berkat nyak letek sejerigen bodoh berkat kapan pekol tegala buah gentang tinggal tak usah cungan nggih ya sampean bu jak sampai pada cungan karena terus kadang selaki oleh berkat dan maka kini dana arep dana buka berkata tung 2 3 4 5 lemak cecen aja kak
beri cak gelak buk hari ku lekuk selakek panas dia pun jajan wong tadi jajan kudu beluk mun iya ampun nek untuk kanjeng Nabi kak cak cunget-cungan tatangkeh ada buah napas saus torot tinggal nek untuk kanjeng Nabi mampu 100 ngunceng orang 100 mampu 50 ngunceng orang 50 mampu 10 ngunceng 10 mampu orang ketelok ngunceng orang ketelok ya keng cek sarana mun ketelok kak engki cek amoloten pah ketelok keng cek sampai tang tautan tinggal ngalak sebedenah sepenting abek mampu keng untuk amul jaki kanjeng Nabi moga kula ben sampean eka polo ngebi Gusti kanjeng Nabi amin Allahumma keng idharus surur nampaki kebungaan nika moloten keng nampaki kebungaan ibri Gusti kanjeng Nabi apa sebab Nabi Isa ulul azmi Nabi Isa rasul Nabi Isa nabi Nabi Isa nikah anyuun ke Allah untuk teti umat Nabi Muhammad kula ben sampeyan pun tentak minta keng katepaan teti umat Nabi Muhammad polan teti umat Nabi Muhammad bi Allah pah itu waki kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ring dempo temor sampeyan umat sepaling bagus tak syukur ke Allah Nabi Musa anyuon ke Allah dan kula terus teti umat Nabi Muhammad ya Allah keng terus apa saat bulan Ramadan bulan gencer cek banyak ang fadilan luar biasa sunat pada ben fardhu di bulan Ramadan keng kula ben sampean sebeda Ramadan tibi enteng terkadang terawihan pah milih masjid ke berok ke timur terawih masjid berok tak pernah arapa kak laun gelu jong imam madas basud jong timur kencang teh ngalle ke timur oleh sehari semalam tak pernah arapa boleh santak gelu jong terus lagi tengah jolpan ngalle ke masjid aja pah pernah sampai tanggal 4 lekor ini semi cocok kak dah mun cocok cong salat tarawih ngalak menem mari beri kolak naik kak ya mungkin terus kolak lang nang ibengkol Nabi Musa terus apa saat bulan Ramadan kula ben sampean sebeda Ramadan ternyata bah nang tenang Ramadan ini kata usaha ngaji kak asarin ibadah laumus shaim ibadah tedung oleh ganjaran Ramadan nih kak ibadah etempeng alang kutusah jika joman maki tedung ibadah man pasti dong kol petok juga kol lema maki koceng ngocak bunda iya maki kok kuat apa saya kok tedung ibadah anak apa sebab dan kula teman mangkibuk keterangan dalam kitab Is'afu Ahlil Iman bulan Ramadan seetekel aibuan ni kebeni karo kabagusan maki kacubaan etekel tetih mung sampean cek tak bisa nah ala ko bagus cak ala ko coba Ramadan sampean apesuan sekalian Ramadan pada ben apesuan saya buka deh elain Ramadan jadi mun sampean diberi mari apesuan cak apesuan kia lamber apesuan saya buka deh sampean mentir bi Allah pada pak Ramadan amin Nabi Musa mengharap untuk jadi umat Nabi Muhammad anapa luar biasa titik lakoh kencerna banyak Allah pernah ematore kanjing Nabi ada bu anyuon ke Allah inna ummati aksaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala ya Allah reng jemput temur nika umur paling sakoni amal paling jidi sakoni tak sakoni umrah hasadu ummati ma baina 60 wa 70 umur kanjing Nabi ini kaben umat nikah antar sebitek ke 70 umat Nabi Nuh belum ngatos 900 1000 kula ben sampean tak usah 1000 100 bayi rempak mungkin apa ki lebih betul mangken mun betul sebudian nikah wapua kak mun betul kono ki kan seken kulan di tatang ke umur 140 gigi ni kita luang tanya aki kaki gigi ni tak luang bah jaringan engkau taknya po odol jong aki mun mangken ni ke Pak Polo lah setruk Pak Polo kencing manis Pak Polo komplikasi lambat ni kepunten kon koken po sepo ni padahal anak apa baru kering po sepo pelandeng po sepo ni kaatin harus loros tanggi makanya kulis sering ngebalai man kaman mun kering po sepo ni makin ada bu salah sing ngajak cocok engki mun la umur belum polo ni kalau angkatan selamat dengan WA tak tahu Facebook tak andi HP tak neku kelebu na terpese ya pak sombongan ban ding kaki sombongan di macong hari sombongan dari corona pak alhamdulillah itu aki naman terlancang umur corona aja Allah mari PSBB boleh mungkin tak sampai Januari mungkin lagi mungkin ini kehebat tahun 2020 lambat tahun sangat-sangat sehingga kui burungsok je karo sape kak sape sakar kok ngakan di burungsok colong saking dari akhir zaman tahun 2020 haram makin kiai nak kui burungsok mungkin njek temu sape seorang bi sape ngarah
tompes mata aja iko nyaku nyaman nih burung sok tak tebeke ko ngana kula sedia dua masker kak malam kula ke Sumenep lasosa ternyata ada operasi masker kula libat sampang nih mun la bade macam dik kula saya seragaman koning ro aglenjer nakin tuli pasang dik kula pasang ding supir pasang kapan lamarnya pasang kepi kula atau lele bure ngak ngajari sapia saka cang kula mangkana mering seponi kala torot magil ada bu salah la torot nggih pentai dua saos ring lambek ni ke dimanti loros anten mun akad dene ketak kuliku mangkana mbak kula ngocak yo orang mun lambek je keng karena Allah jo mun setia keng karena oleh jo maka tak pati Allah sepenting oleh lah kira-kira orang gua pilihan presiden di Baring katanya gula kaki presiden milih siapa kak kau orang sebetulnya mungkin milih siapa presiden milih wo apa wiwi kaki nyempit engkau japa cangkiai jo pada cangkiai je merah kok noro amira pada cangkiai je biru kok noro biru maksudnya kak ya semerah aja atosan sebiru ketan ata aja ke situ mon kakek kak bobo pemimpinnya kudu saya bersih dong jangan situ enggak bersih ate nak ya enggak nak tak korupsi benih bersih dalam ya beres jeban bersih dong angkana mon mangken ni ko melarat sida dia bujuk kak nggih melarat mon lambek ni kan dadi bujuk padahal maca lambek ni kapot lopot ore ngaci lopot lambek nggih tek kurang ko sepo mon ngaci orang angang tak pati tepat King belum tentu salah ke pangeran niku. Meskipun tang tajwid salah, cang fikih salah belum tentu salah. Nggih napa nggih? Syekhona Khalil Bangkalan macam niku tak fasih. Bujuk dan kula mun abajeng cak matur. Lo cak Arab, tak sah cang fikih. King Allah tak yatur fikih. Bujuk kula dadi bujuk wali, dadi wali keramat. Cak mun abajeng Allahu akbar di bi Allah mati bi Allah di bi Allah mati bi Allah di bi Allah mati bi Allah Allahu akbar di bi Allah mati bi Allah sami Allah di bi Allah mati bi Allah di bi Allah mari abajeng cekung saya ke bayi tasbih napa saya ke wirid cekung sake sah bi kombiun saya agung saya ko besah bi tibiun cekung sake sah bi kombiun saya agung saya ko besah bi tibiun ni kening ku tawa gelek kakek wah bulun teng riak mungkin najat kemi keng dadi bujuk bu nyai Asia bujuk gulan mun ajadan nang kene kelontong na nyior puna copa e bedhe arep sebab mun geger katana tak sengaja yete orang tak sengaja yete bereso kon mangkene compok gule durjan anya ma Asia pada banyak alhamdulillah pada tak ning itu keng beni copa na good morning gut margut metuning koning aja mun yedak Senin hari Rebu haram bi ra'a so kon pramila dari Kak Dito kaula sareng ajunan peteti umat Nabi Muhammad lakona didi kencerna benya mantar bi Allah kula ben sampean selamat tak dari dunya kantos ke akhirat ipun Allah amin Allahumma ibal ini boleh sebagai kesimpulan kaula sareng ajunan amolotan ni kakeng idharus surur napa idharus surur nampakake kebungaan sekak di makaula ajunan paring nabi se paling mulja seh marga nabi nikah kula ben sampean bekal selamat se marga nabi nikah kaula ajunan ampun selamat ampun yang kak derajat ampun dadi orang mulja marga orang situng nikah mangkana kula ben sampean tore amolotan ben pertahanan kidak putra-putra kaula panjenengan kiba menomolotan kiba ke masjid kiba ke kelakuan ibadah karena ini kesibukan nerosakinah ketika kaula ajunan ampun abali ke Allah Imam Ahmad aling Imam Ghazali lebih ngade wali etempeng Imam Ghazali napa sebab walan aling ini kesetiap bedek kiai iki bebi Syekh Muhammad yang seponah iki baca habis bedek kiai iki baca habis bedek kiai iki baca habis pada benikah bede molotan iki bede molotan iki insyaallah banyak oleh nabang terbangan iki keng saya kepenting benikah dintona saya kepenting makle cekak asmana kanjeng Nabi ka hati anak kena kene mungkin akhir molotan mi akhir tro melia jema-jeman tro melewat pesawatan keng pantuah wat pesawat na ambu kare iston ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kesek kabar loh aja di putra ni kibah mantar putra kula ben sampean dadi orang saya amin Allahumma ben mantar kaula ajunan mungkin sadaja selesok kaula sadaja sealakoh biayana banyak belis kala ben syafaat Gusti kanjeng Nabi dan kula yakin pasti syafaat di kanjeng Nabi Abu Lahab saos masuk
selamat setiap malam Senin padahal kafir kaula ajunan tak kafir pun tahun amolotan cung selamatan insyaallah husnudzon ke Allah manter ka din to bedeunah manter bi Allah ieu selamat dunya akhirat itunya teka hajat ya akhirat teu orang selamat nak foto ka ulah ajunan manter teu nak foto solihin solihat amin sehadir manter teu orang seteka hajat amin manter bi Allah ki pada Pak Azhar ke Mekah Madinah sehadir nik manter kalimat terakhir saya keluar dari lisan kaula ajunan jabu la ilaha illallah ban manter eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi sampai ke surga Allah ala hadihin dia wa likulli niyatin shalihah al-fatihah. Bapak Ibu hadirin, saya mau jaki Allah. Nyuwun saporah, nggih. Beda bahasa semungkin tak sopan karena lain desa, lain kabupaten, lain bahasa. Mun kasumenep beuni kira lawan bahasa, lain ben laguna beurang lain. Sampai kula tak ngerti ka MC kapan tetek tantu kula tak ngerti kula. Dadi kak kantone kalam lain bahasa, takut cepon orang Bengkalan yang kep sopan de ajunan yang kep cangkolang. Takut de orang Bengkalan yang kep bener tapi ka ajunan tradisi yang kep kelero. Nyuwun saporah. Takut beda bahasa semungkin yang kasar buk nyun sapora aki buki sapora kak jak kejang ni kak buang tingkan poin-poin lagi furman tercekam tertitik estona dak Gusti Kanjeng Nabi aslinah pidato kerja ini kata pati saya keng mun kuda tak kerja bi sampai ni tina aki engki napa engki au nggu kapi daya yang ku ngerti ternyata ajoilan teti tinggal jak kejang ni kebuang poin-poin man tertitik kuda ban sampai sejam cinta dak Gusti Kanjeng Nabi nyun sapora sedaya jaga aki buk nyun sapora setadak betus epon manter Allah lanceng umur tapangkin kesempatan lain dalam keadaan sehat ben keging gitu epon Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.